ابو मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, आप इनकार कर दें, इस रिश्ते में मेरी रजामंदी नहीं है। वो ये बात पिछले 10 दिनों से दोहरा रहा था और आज भी सिकंदर साहब के सामने बैठा वो अपने अल्फाज पर कायम था। जब सिकंदर साहब ने कड़ी नज़र इसके चेहरे पर डाली, ये रिश्ता मैंने तुम्हारी रजामंदी से तय किया था। इस वक्त तुमने खुद कहा था कि तुम्हें हानिया से शादी करने में कोई मसला नहीं है। अब वो तुम्हारी मनकूहा है। अब मैं हरगिज़ इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज तुम्हारी बारात है। हानिया को रुखसत करवा कर इस घर में लेकर आना है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं और तुम इनकार कर रहे हो। सिकंदर शाह का लहजा इतना सख्त था कि वो बेख्तियार सर झुका गया। दूर खड़ी रास्ता बेगम ने एक कड़ी नज़र अपने बेटे पर डाली। हानिया के साथ रिश्ता तय करते वक्त सिकंदर साहब ने खुद रास्ता बेगम से कहा था कि अपने बेटे की रजामंदी के बारे में मालूम कर लें, और इसने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जिससे चाहे मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं। और इस वक्त इन्होंने छानबीन करने के बाद हानिया और दारिन का निकाह कर दिया। आज रुखसती के वक्त वो इन्हें कह रहा था कि इस रिश्ते में इसकी रजामंदी नहीं है। रास्ता अपने सीने पर बाजू बांधे खामोश खड़ी रही। वो कभी इस बात पर कायल नहीं हो सकती थी कि इसका बेटा अपनी मनमर्जी करे। हानिया इसकी पसंद की लड़की थी, वो अपनी मर्जी से हानिया का रिश्ता तलब करके आई थी और अब इसके बेटे को इसकी मर्जी पर चलना होगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी और लड़की इनके घर में आए और इसकी जिद टूट जाए, और ये रिश्ता सिर्फ एक जिद की बुनियाद बनकर रह गया। कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर जो हंगामे होने वाले, इन हंगामों से बेहतर था कि आज वो खड़े करे इसे रुखसत करवा लेने से इनकार कर देते, तो इस मासूम सी जान पर जुल्म सितम का पहाड़ ना टूटता। लेकिन बातें नाख्वास्ता इससे तैयार होकर रुखसत करवाने के लिए जाना पड़ा। जो उरूसी लिबास में गजब ढाए हुए इसका इंतजार कर रही थी। ब्यूटिशियन की जानिब से तराश खराज से किए गए मेकअप ने इसे मजीद खूबसूरत बना दिया। इतनी हसीन और दिलकश लग रही थी, और फिर कम उम्री की मासूमियत इस पर टूट कर बरसी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और मासूम थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद अब इसकी जिम्मेदारी भाइयों पर आ गई। 2 बड़े भाइयों की मौजूदगी में वो रुखसत होकर अपने घर जा रही थी, और ये लम्हा इसके लिए बहुत दिल गिरफ्ता था। वो अपने माँ बाप की कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी दिल में इत्मीनान था कि अब भाभियों की डांट डपट, जिम्मेदारियां और बेजा जुल्म सितम से आराम मिल जाएगा। अब वो एक ऐसे शख्स की पनाहों में, इसकी मोहब्बत में जा रही है जहां सिर्फ इसका राज होगा। हमेशा की तरह, हर लड़की की तरह वो भी बेशुमार सपने सजाकर इसके पहलू में आकर बैठी, तो जैसे दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। जबकि वो संजीदा बैठा हुआ शख्स हानिया पर एक नज़र डालने के बाद नज़र हटाना भूल चुका था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो इसकी खूबसूरती गहरी आंखों को देखता चला गया, और हानिया ने झीमते हुए सर झुका लिया। हया के कितने ही रंग इसके चेहरे पर बिखर गए, और वो दारिन की नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस कर रही थी। यानी निकाह के बाद दारिन ने 2-3 बार इससे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन भाभियों की लगाई हुई पाबंदियों की वजह से वो दारिन से बातचीत नहीं कर सकती थी। इसके पास मोबाइल तो नहीं था और मिलने मिलाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मजबूरन इसे दारिन को इनकार करना पड़ा। और शायद यही वजह थी कि वो रिश्ते के बाद इसके साथ इस तरह मुंसलिक नहीं हो पाया जिस तरह मुंसलिक होना चाहना चाहिए। निकाह और मंगनी के बाद अमूमी तौर पर लड़के लड़की को बात की इजाज़त दी जाती है कि इनके दिल एक दूसरे से मुतनफ़र ना हो जाएं और वो मज़ीद एक दूसरे के करीब आते चले जाएं। लेकिन यहाँ मामला भाभियों पर था, और इनके तंज, इनकी जहरीली बातों को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये भी इसके बाप की पुरानी दोस्ती का असर था कि सिकंदर साहब इसके घर अपनी इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आ गए, सिर्फ अपनी दोस्ती का पास रखने के लिए, वरना आज तक आने वाले हर रिश्ते को इसकी भाभियों ने भाइयों के कानों तक पहुंचने नहीं दिया। और जब सिकंदर साहब का रिश्ता इनके घर पर आया तो भाइयों ने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी, और यूं वो दारिन के संग रुखसत होने के लिए तैयार हो गई। या फिर कुछ नसीब का भी अमल दखल होगा। इस रोज़ दुआओं के संग रुखसत होकर वो इस घर से निकल आई थी, जो घर इसके लिए माँ के मर जाने के बाद कैद खाना बन चुका था। हालांकि इसके बाबा जिंदा थे तो इस घर की लाडली थी, 2 भाइयों की इकलौती छोटी बहन, जिसके मुंह से निकली हुई हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी, और इस बात को पूरा करना इसके बाबा खुद पर फर्ज समझ लेते। लेकिन जब बात भाइयों और ख़ासतौर पर भाभियों के हाथ आ जाए तब ऐसी उम्मीदें वाबस्ता करना भी महज बेवकूफ़ी होती है। घर में से लाने के बाद राशिदा बेगम ने छोटी मोटी रस्मों को सर अंजाम दिया और फिर निदा से कहा था कि इसे अपने कमरे में छोड़ आए। निदा इसकी नंद थी जो उम्र में दारिन से छोटी थी, लेकिन दारिन से पहले अपने घर की हो गई। वो अपने चचा की बहू थी और दूसरे शहर में अपने ससुरालियों के साथ रह रही थी।
گھر بھر کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی جس کا یہاں پر اچھا خاصا حکم چلتا تھا، اور راشدہ بیگم تو باقاعدہ اپنی بیٹی کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ لہنگا پھیلاتے ہوئے اس نے ایک نظر ہانیہ کے چہرے پر ڈالی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ نے تو اپنی زندگی میں اتنا مہنگا لباس پہلی بار دیکھا ہوگا۔ یہ شروعات تھی اور شروعاتی تیر بھی اس کی نند کی جانب سے لگا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ ادا کرے جو بدمزگی کے زمرے میں آئے، اور نہ ہی اس کی ایسی تربیت تھی۔ وہ تو ایک عرصہ ہو چکا تھا ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے ایسی امید نہیں تھی۔ ندا نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو کڑی نظروں سے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے اس کے ماں باپ کو اس کو اکلوتے بھائی کے لیے ہانیہ میں کیا پسند آیا جو اسے اٹھا کر لے آئے، حالانکہ اس میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے کسی اپسرا کا انتخاب کرے، کوئی ایسی لڑکی جسے اگر لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، لیکن اس کے ماں باپ نے ہانیہ کا انتخاب کیا، اور اپنے بھائی کی طرح وہ بھی ناک یوں چڑھاتے ہوئے اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ ایک دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دارین سے نیک مانگا، اور بدمزہ ہوتے ہوئے دارین نے 5,000 کے 3 نوٹ اس کی ہتھیلی پر سجا دیے۔ میں جانتی تو ہوں یہ رشتہ آپ کی رضامندی سے نہیں بنایا گیا، لیکن پھر بھی یہ رسم ہے۔ سینے پر بازو باندھے ہوئے اسے مسکرا کر دارین کے چہرے کو دیکھا تھا، اور دارین نے فوراً اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ اندر موجود لڑکی اندر موجود ہونے والی گفتگو کو نہ سن رہی ہو؟ ارے بھائی، اس سے بیوی کا خوف۔ ندا نے آنکھوں کو گھما کر باقاعدہ ایکٹنگ کی، اور دارین نے آنکھیں دکھائیں تو وہ مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دے کر خود وہاں سے ہٹ گئی، اور اپنی شیروانی کے بل سلجھاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ باہر کی زہریلی فضا، دوستوں کی صحبت اور عیاش طبیعت کے باعث ایک پل کے لیے اسے لگا تھا کہ ہانیہ اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور ہانیہ جیسی دقیانوسی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کے لیے صرف مصیبتیں پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اس نے باپ کو انکار کر دیا، لیکن عروسی لباس میں سجی ہوئی اس دلہن کو دیکھ کر ایک بار پھر وہ دنگ رہ گیا، اور اب اسے ایک بار پھر لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتخاب درست ہے۔ کچھ مرد ایسے ہی دل پھینک قسم کے ہوا کرتے ہیں، خوبصورتی پر مر مٹنے والے، جنہیں حسن ایک نظر میں جاذب نظر لگتا ہے، لیکن جب دوسری بار حسن کو روند کر پھینک دیتے ہیں تو پھر اگر وہ دستیاب رہے تو اکتانے لگتے ہیں۔ پھر وہ کسی نئے شوق چنچل چہرے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور یہ تلاش تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک ان کی سانسیں ختم نہ ہو جائیں۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی دہرایا جانے والا تھا، کچھ ایسا جسے سن کر روح کانپ جائے، جو آج سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا تھا، اور آج اس معصوم سی بے ضرر لڑکی کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے دارین کی نظر اس کے چہرے پر اٹھی اور پھر اٹھتی چلی گئی۔ وہ اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ اس کی جانچتی ہوئی نظروں کا سامنا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج اس کی دارین سے پہلی گفتگو تھی۔ آج تک اس نے ہمیں خود کو سنبھال کر رکھا تھا۔ بابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمیشہ اپنی عزت اور بھرم کو قائم رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بھی اسے اپنی عزت، کردار یا پھر کسی بھی ایسے معاملے پر کمپرومائز کرنا پڑے جو کہ اس کے مستقبل کے لیے وبال جان بن جائے۔ اس نے تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی، چاہے شکل و صورت، پرسنالٹی اور اعتماد میں وہ دارین سے کم تھی، لیکن اسے بھی کسی بھی صورت بدصورت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ حسین لڑکی کسی بھی دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس کی عمر محض 22 سال تھی۔ اس کے اسکٹتے ہوئے لبوں پر رحم کھاتے ہوئے دارین نے اس کے لبوں کو آزادی دلا دی اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ ویسے ہی بابا کا انتخاب تو درست ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ایک پل کے لیے اس نے پلکیں اٹھا کر دارین کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بابا کا انتخاب؟ اس سے حیرت ہوئی۔ ہاں بالکل۔ وہ اس سے ہلکا سا دور ہوا۔ تو میرے بابا کا انتخاب ہو، میرا نہیں۔ آج رخصتی سے پہلے بھی میں بابا سے انکار کر چکا ہوں، اور وہ اتنے کڑے لفظوں میں بات کر رہا تھا کہ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل ہلکا سا کانپا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے نصیب کے بارے میں خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ایسا حرف اس کے مستقبل پر آئے کہ اسے ماضی کی دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا پڑے، جہاں سوکھی روٹی کھاتے ہوئے بھی اسے طنز کے تیر اور زہریلی باتوں سے نوازا جاتا تھا۔
اس نے بے ساختہ اپنی پلکوں کو جھکا دیا۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کی سنجیدگی کا راز کیا ہے جو اس پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اس پر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا تھا، جب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے نرمی سے اس کے کالر کو پکڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہیں رونا آ رہا ہے؟ میری قربت میں آنے کے لیے لڑکیاں بےتاب رہتی ہیں اور تم ہو کے آنسو بہاتے ہوئے مجھے اداکاری دکھا رہی ہو۔ اس حسین اور کم عمر لڑکی کے ساتھ چاہنے کے باوجود نرم رویہ اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید وہ ابھی تک اس الجھن میں تھا کہ ہانیہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اس بات کو ہمیشہ زیر غور رکھنا کہ تم میری پسند نہیں ہو بلکہ بابا کی پسند ہو۔ تمہارے باپ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے میرے بابا نے مجھے قربان کر دیا، لیکن پھر بھی تم حسین ہو، دلکش ہو۔ دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری قربت میں پگھل جاؤں، لیکن پھر بھی مجھ سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرنا۔ وہ شخص نہ جانے کیسا تھا، پل میں اسے نیچے گرا کر زیر زمین دفن کرنے کی حیثیت رکھتا تھا، اور حیرت بھری نظروں سے کہہ لگاتے اس سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ جب سے وہ ایک زہریلا کہہ ہوا اس کے سامنے ہنس پڑا، وہ دلکش انسان ہنستے ہوئے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس طرح حیرت سے نہ دیکھو، میں ایسا ہی ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے اس نے بری طرح سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ کچھ نہیں کر پائی۔ وہ رات اس کے حسن سے متعارف ہو کر وہ بری طرح اسے اپنے وجود کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر اپنی مہر ثبت کرتے ہوئے اس کی گردن کو نشانہ بنا کر وہ اس کی زلفوں میں منہ چھپاتا چلا گیا، اور وہ بے بس ہو کر اس کی قربت کو برداشت کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ہلکی سی امید کا سرا ہاتھ میں تھام کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنی رحم دلی، محبت، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گی تو وہ اس باوقار سے شخص کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آخر اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سلیقہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، کم عمر تھی، مرد کو اور کیا چاہیے؟ اگر اسے ہر وقت دستیاب رہتی تو وہ ضرور اس کا بن جاتا۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ اب اس گھر سے واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر اس گھر سے پلٹ کر واپس اس گھر میں جائے گی تو اس کی بھابھی ساری زندگی اسے اسی در پر بٹھا کر رکھیں گی، ہمیشہ اپنی نوکرانی بنا کر۔ اس کا بس چلتا تو شاید اسے اب بھی اپنے گھر کا نہ ہونے دیتی، لیکن یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اس رات اس کے حسین سپنے سجا کر سو گئی۔ نئی زندگی کا آغاز تھا تو اس نے کسی بھی طرح کی بدگمانی کو دل میں سر نہیں اٹھانے دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس زندگی کے آغاز کو وہ مثبت طریقے سے سوچے تاکہ آنے والا وقت اسے بےتابی کا شکار نہ کر دے۔ صبح سویرے دروازے پر ہونے والی شدید دستک نے اسے بوکھلا کر بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ دارین نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے ایک نظر دیکھا تھا اور وہ فوراً اپنی شال سنبھال کر وہ بیڈ سے اتری اور دروازہ کھول کر دیکھا جہاں راستہ بیگم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، اس گھر میں تمہارا پہلا دن تھا، اب تک تو نیچے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ جی آنٹی، میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں، مجھے بس 5 منٹ دے دیں، اسے ملتجی لہجے میں کہا، اور راستہ بیگم ایک نظر اس کے وجود پر ڈال کر پلٹ گئی۔ اس کا پہلا دن تھا، اس سے سوچا کہ وہ نیچے جائے گی، ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ صرف اس کے خواب تھے جن کی تعبیر بہت بھیانک اور مختلف تھی۔ نیچے جاتے ہی راستہ بیگم نے کچن کی ذمہ داری اس کے حوالے کرتے ہوئے حکم صادر کر دیا کہ فوراً سے ندا اور اس کے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا دے، کیونکہ وہ صبح سویرے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ندا کا ہسبینڈ کاروباری شخص ہے اور واپس جا کر اپنے کاروبار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ حیرت سے کچن میں کھڑی رہ گئی۔ آج اس گھر میں اس کا پہلا دن تھا، ہاتھوں کی مہندی کا رنگ زائل نہیں ہوا تھا اور اسے کام کاج میں لگایا جا رہا تھا، جبکہ حیران ہونے کی بجائے یہاں کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو سر جھٹکتے ہوئے راستہ بیگم کی گئی ہدایات کے مطابق وہ چیزوں کو کھنگالتے ہوئے اپنے کام میں جھک گئی۔ بعض اوقات ہم صرف سوچ پاتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، میں خوبصورت خوابوں کے ساتھ جو ہماری آنکھوں کی گہرائی میں بستے ہوئے ہمیں اس حسین جہاں میں لے کر جاتے ہیں جہاں کی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم تعبیر سے متعارف ہوتے ہیں تو تعبیر اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ قسمت ایسے ہی کوئی گھٹیا مذاق کرنے والی تھی۔
इसे नाश्ता तैयार कर दिया। चूँकि ये पहला दिन था, इसे नाश्ता तैयार करते हुए इसे थोड़ी सी देर लग गई। जिस पर भी राशिदा बेगम ने इसे जता दिया था वो बस सर झुकाते हुए माजरत कर गई। निदा ने फौरी हुक्म सादर कर दिया, चाय भी लेती हैं भाभी, क्योंकि असद हमेशा पराठे चाय के साथ खाते हैं। और वो पलट कर किचन में चली गई। चाय को कपों में उंडेल कर इसने टेबल पर इनके सामने सजा दी। जब निदा के शौहर असद ने इसके पराठे की तारीफ की, माशाल्लाह, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। अब निदा को यहाँ छोड़कर जाने का कोई तो फ़ायदा होगा, कम से कम ये आपसे ढंग के पराठे बनाना तो सीख लेगी। असद की बात पर निदा का अच्छा खासा मुंह बन गया। तारीफ समेट ली है तो आप अपने कमरे में जाएं और अपने शौहर नामदार को भी उठा दें ताकि जाने से पहले मुझसे मिल ले, निदा ने सख्त लहजे में कहा तो वो पलटते हुए अपने कमरे में चली गई। दारिन अभी तक औंधे बेड पर लेटा हुआ था। इसने आगे बढ़कर इसके कंधे को आहिस्ते से हिलाया। एक बार, दो बार और तीसरी बार पर इसने हाथ झटकते हुए इसे खुद से दूर कर दिया। और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे जगाने की कोशिश मत करना। तुम नहीं जानती कि मुझे कितना गुस्सा आता है। इसकी आंखें नींद के खुमार और गुस्से की वजह से सुर्ख थीं। वो बेख्तियार काम गई। आपको नीचे सब बुला रहे हैं, निदा आपी से भी मिल लें, क्योंकि वो और असद भाई जा रहे हैं और नाश्ता भी तैयार है। इसने जल्दी जल्दी उठाने का मकसद बयान कर दिया और वो बदमज़ा होकर उठ बैठा। इतनी हसीन रात गुजारने के बाद भी इसे सुबह का आगाज़ बदमज़ा कर रहा था। शायद ये इसकी ज़िद और अना थी कि इसे अपने सामने हमेशा झुका हुआ देखना चाहता था, ताकि इसे हमेशा एहसास होता रहे कि वो दारिन के सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है। कितने अजीब लोग होते हैं जो हमारे जज्बात की कदर नहीं कर पाते। कितने अजीबो गरीब दिल रखते हैं जिन्हें बेरहमी के अलावा कुछ नहीं आता। आंसू हलक में उतारते हुए इसने खुद को हल्का फुल्का तैयार कर लिया। इरादा था कि हो सकता है इसकी भाभियाँ रस्म के मुताबिक नाश्ता लेकर आएं, तो इसका बिखरा बिखरा हुलिया देखकर कोई भी अंदाज़ा ना लगा ले। कुछ भी नहीं हुआ। ना इसकी भाभियाँ रस्म के मुताबिक नाश्ता लेकर आई थी और ना ही इसे दुल्हनों की तरह ट्रीट किया गया। नाश्ता करने के बाद राशिदा बेगम ने घर की सारी जिम्मेदारियां इसके सर पर मुसल्लत कर दी थी और वो चुपचाप काम में जुट गई। अगली शाम इसके भाई भाभियों के हमरा शायद इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए थे और वो बेतहाशा खुश थी। खुशी इसकी आंखों से छलक रही थी। इसने अपनी चमकती हुई आंखों से सबको देखा था। सबका आना इसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो बयान नहीं कर सकती। और मनुता इसके बड़े भाई वकार ने इसके साथ ले जाने के लिए मुरव्वतन कहा। वो फ़ौरन तैयार हो गई। एक दिन हमारे पास रहकर फिर ये वापस आ जाएगी, मैं इसे खुद छोड़कर जाऊंगा। वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए गई थी जब दारिन कमरे में दाखिल हुआ और इसे झंझोड़ते हुए इसे सामने कर लिया। बड़ी बड़ी सहमी हुई आंखों से दारिन को देखती रह गई। दर्द की शदीद लहर इसके बाजू में उठी थी। किसकी इजाज़त से तुम जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी है? वो पूछ रहा था और वो हैरत ज़दा रह गई। आपने खुद तो बाहर कहा था कि मैं जा सकती हूँ, मिनमिनाते हुए इसने कहा तो वो दारिन ने सख्ती से इसका मुंह दबोच लिया। तुम हरगिज़ नहीं जा सकती। जिस रोज़ तुम्हें जाना हुआ मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगा। बाहर जाकर सबके सामने कहो कि तुम्हारा जाने का इरादा नहीं है। जिसने दिन इरादा होगा तुम खुद जाओगी। और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी छलकने लगी थी। मुझे जाने दें प्लीज़, सिर्फ एक दिन की तो बात है, इसने कह दिया और दारिन ने इसे दीवार के साथ लगा दिया। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। इसका लहजा इतना सर्द था कि इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। नहीं, मैं इनसे कह दूंगी कि मैं अभी जाकर कहती हूँ। और ऐसा ही हुआ। इसने नीचे जाकर सबके सामने वकार भाई से भी कह दिया कि अभी इसका इरादा नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद खुद इनके पास रहने के लिए आ जाएगी। और वकार फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना। अब हमें इजाज़त दें। भाभियों की सुलगती हुई नज़रें इसके वजूद के आर पार हो रही थी। इसे यकीन था कि यहाँ से बाहर निकालने के बाद भाभियाँ जहर आलूद लफ्ज़ों से इसके भाइयों के जहनों में बदगुमानियाँ फैलानी शुरू कर देंगी। और इसके पास तो और कोई रिश्ता भी नहीं था सिवाय इन दो रिश्तों के। लेकिन फिर भी अच्छी बीवी का किरदार अदा करने के लिए इसने चुपचाप इस अजियत को बर्दाश्त कर लिया। रात सोने से पहले स्टडी रूम में सिकंदर साहब को दूध देने के लिए गई तो इन्होंने बेख्तियार ही इसे देखकर नरमी से इसके सर पर हाथ रखा। मुझे बताओ मेरी बेटी खुश तो है ना? इस घर में आकर इन्होंने इतनी मोहब्बत से पूछा कि वो सर झुकाकर अपनी आंखों में आने वाली नमी को हलक में उतारती रह गई।
वो हैरान हुए। क्या बात है बेटा, क्या तुम खुश नहीं हो? दारिन ने कुछ कहा है तो इनके दिल में खदशात सर उठाने लगे। वो इनके करीब बैठ गई। चाचू जान, क्या इस रिश्ते में दारिन की रजामंदी शामिल नहीं थी? इसने पूछ लिया और सिकंदर साहब ने सर झुका लिया। दारिन की रजामंदी सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, किसी रिश्ते में भी शामिल नहीं थी। वो तो ऐसा शख्स है अयाशी जिसकी रग रग में बस चुकी है। इसे एक अच्छी बीवी ही संभाल सकती है और इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपने साथ साथ इसे भी राह हदायत पर ले आएगी, इसे भी बावर करवाएगी कि औरत ही मर्द का सुकून होती है। बेटा वो दिल का बुरा नहीं है, काबिल मोहब्बत है, तुम इससे मोहब्बत करेगा। बस बुरी सोहबत का शिकार होकर कुछ बिगड़ सा गया है और फिर कुछ अरसा बैरून मुल्क गुजारने की वजह से भी आ चुका है। लेकिन मुझे तुम पर एतमाद है, तुम इसे बदल लोगी। इन्होंने इतने मान से कहा था कि इसने बेख्तियार सिकंदर साहब के हाथों को थाम लिया। चाचू जान, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करूँगी। रही बात मेरी किस्मत की, तो वो जैसा खुदा ने चाहा बिल्कुल वैसा होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी बेटी पर यकीन रखना है। इसने शाइस्तगी से कहा और सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए इसे खूबसूरत दुआओं से नवाजा और मुतमईन होकर वो वहाँ से निकल आए। लेकिन हैरत ज़दा रह गई। दरवाजे के साथ लगी वो अपने कमरे में। राशिदा बेगम फ़ौरन दरवाजे से हटी। इस पर एक नज़र डालकर वो अपने कमरे में चली गई और वो भी सामान समेटते हुए अपने कमरे में चली आई। जब कुछ देर के बाद दारिन कमरे में दाखिल हुआ, शर्ट उतार कर इसके करीब आते हुए वो हल्का सा इस पर झुका। क्या बात है बेगम साहिब, सुना है कि आज बाबा से शिकायत लगा रही थी मेरी? इसने बिल्कुल हल्के फुल्के लहजे में कहा। वो घबरा कर सर नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं। अगर मैंने सुन भी ली तो मेरे हाथों तुम्हारी शामत आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी बीवी है मेरे अताब का निशाना बन जाए। समझ रही हो ना? बात वो इसकी गर्दन में मुंह दिए खुमार आलूद लहजे में कह रहा था और वो असबाब में सर हिलाते हुए जैसे से यकीन दिलाने लगी कि इसकी बात को वो बहुत अच्छी तरह समझ गई है। इसे अपने करीब करते हुए इसकी कमर पर हाथ डाल दिए। वो इसे बेतहाशा अपने वजूद में समेट कर इसकी धड़कनों पर छाया चला जा रहा था। वो शख्स ऐसा ही था, धूप छाँव जैसा, कभी बादल बनकर इस पर बरस जाता और इसे अपनी मोहब्बत में भिगो देता, तो कभी कड़ी धूप की तरह इसे सुलगने के लिए अकेला छोड़ देता। अपने लहजे की तपिश से इसे जलाने का काम करता और वो बस चुपचाप इसके बदलते हुए रूप को देखती रह गई। ये सिर्फ शुरुआत के साथ साथ आने वाला हर लम्हा इसके लिए ऐसा ही था। इस पर मुकम्मल पाबंदियां लगा दी गईं और ये पाबंदी ज़्यादातर राशिदा बेगम और इनके बेटे दारिन शाह की जानिब से लगाई गई थी। दारिन मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के कब्जे में था। उठना बैठना, सोना, ओढ़ना, पहनना और बाहर की दिलचस्पियां सब कुछ राशिदा बेगम को मालूम था। इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत हासिल थी। वो दारिन से मोहब्बत करती थी, बेतहाशा मोहब्बत, और इसने अपनी सारी सोचों, अपनी सारी जज्बात का मरकज दारिन को बना रखा था। दारिन की मर्जी के बगैर वो सांस तक नहीं लेती थी, लेकिन इसके बावजूद इसे कुछ नहीं मिला, कुछ भी दस्तयाब नहीं हुआ। दारिन चंद दिनों के बाद इसकी कुर्बत से भी उकताने लगा था, जैसे बेहद मजबूर होकर इसके करीब आता और फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद पीठ फेर कर सो जाता। अगर वो कभी खुद से इसे मुखातिब करने की कोशिश भी करती तो दूसरे दिन राशिदा बेगम की धमकियां इसके सर पर खड़ी होती। मेरे बेटे को बिला वजह तंग करने की कोशिश ना किया करो। वो कह रहा था कि तुम्हें रात रात भर जागने की आदत है। वो कुछ ऐसे अंदाज में कहती थी कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती। इसे अपना वजूद किसी रखेल की तरह लगता। ख्वामखा अपने शौहर के बाजू में सिमट जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। ऐसा नहीं था, मैं तो सिर्फ बात और इसकी बात को दरमियान में काट दिया जाता। बातें दिन में भी हो जाया करती थी और वैसे भी वो हर वक्त घर ही रहता है और तुम्हें कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें करनी होती हैं जिसके लिए तुम रात रात भर इसे सोने नहीं देती। बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता कि वो चुपचाप सर झुकाकर काम में लग जाती। ना इसके पास कोई जवाब बाकी होता और ना ही वो इस बात पर बहस लगा सकती थी, लेकिन इसे यकीन था कि वो कोई भी बात अपने घर वालों से नहीं छुपाता और इस बात ने इसे पहले से ज़्यादा महदूद कर दिया। निदा के आने के बाद तो वो बिल्कुल ही निचले दर्जे पर फाइज हो जाती। निदा माँ बनने वाली थी और वो इसकी मुलाजमा का किरदार अदा करती, लेकिन सिर्फ चुप का कफल लबों पर लगाकर वो दिन ब दिन सुलगती जा रही थी।
सिकंदर साहब कोशिश करते थे कि घर वाले इसकी पोजीशन को तस्लीम करें, इसे भी घर में वही हैसियत हासिल हो जो जिस हैसियत की वो हकदार है। लेकिन ऐसी कादिर साहब की अपनी हैसियत बहुत महदूद थी। राशिदा बेगम के सामने इनकी एक नहीं चलती थी, और दारिन वो तो शादी के बाद हद से ज़्यादा बिगड़ चुका था। और फिर रही कसर किरण ने पूरी कर दी थी। किरण इसकी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह दोस्त है जो इस रोज़ इसने और इसे देखकर हैरत ज़दा रह गई। इसे एक की शॉप पर इस लम्हे में पहचान चुकी थी। वो दारिन था और बाप का कारोबार क्योंकि लड़कों ने संभाल रखा था तो ज़्यादातर वही दुकान पर पाया जाता था। इसकी निगरानी में सारे मामलात हिसाब किताब को देखता और असर के वक्त घर वापस आता था। और इस रोज़ किरण से होने वाली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। सारे मामलात हिसाब किताब को देखता और असर के वक्त घर वापस आता। इस रोज़ किरण से होने वाली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। नंबर्स का तबादला हुआ और अगले ही दिन किरण के साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत का आगाज़ नहायत कब बढ़ने लगी किसी को अंदाज़ा नहीं था। इस बढ़ती हुई बातचीत के साथ साथ इनके ताल्लुकात भी बढ़ते चले गए। जितने ताल्लुकात किरण के साथ मजबूत होते चले गए, इतने ताल्लुकात इसकी बीवी के साथ महदूद होते चले गए थे। वो बीमार है, वो काम कर रही है, वो कमरे में इसकी करीब आए या नहीं, इससे किसी भी बात की परवाह नहीं होती थी। और अगर खुद से कोई बात करने की कोशिश करती तो इसे बुरी तरह झटकते हुए खुद से दूर कर देता। और वो बेबस और लाचार या लड़की बेबसी से एक नज़र इसे देखकर फिर दूर हो जाती थी। दुनिया में एक वाहिद रिश्ता जिस पर इसे मान था, एक वाहिद रिश्ता जिसके सहारे से ज़िंदगी गुजारनी थी, वो रिश्ता भी किसी और के नाम होने जा रहा था। और ये अजियत कम नहीं थी, एक ऐसी अजियत थी जो इसे मुकम्मल खोखला किए जा रही थी। राशिदा बेगम अपने बेटे की हरकतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी और यही चाहती थी कि वो किसी ऐसी लड़की के साथ ताल्लुकात रखे जो बड़े बाप की बेटी हो। और किरण ऐसी लड़की थी, बड़े बाप की औलाद, जिसने तकरीबन 1 साल पहले अपने शौहर से तलाक ली थी और अब सिंगल थी। और इस कमी को पूरा करने के लिए इसने दारिन को मोहरा बना लिया। और दारिन सदा का दिल फेंक मर्द इसके जानिब हमकते हुए अपनी ज़ात से भी गाफिल हो गया। इस शाम भी वो बालकनी में खड़ा मोहब्बत भरे लफ्ज़ों का तबादला करा था। जब वो इसके पास आकर खड़ी हो गई, इसे धकेलते हुए इसे वापस जाने का कहा था, लेकिन वो दुख से दारिन के चेहरे को देखती रह गई। दारिन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और इसे मुंह से दबोच लिया। यहाँ खड़ी क्या सुन रही हो तुम? क्या चाहती हो तुम्हारे हुक्म का मोहताज हो जाऊं, तुम्हारे पल्लू से बांध कर बैठा रहूं, जैसा तुम कहो वैसे ही करूं? तो मुझसे ऐसी उम्मीद लगाना, तुम जानती हो मैं तुमसे सिर्फ नफ़रत करता हूं, नफ़रत के अलावा कुछ नहीं। और मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तुम्हें जान लेना चाहिए। वो कह गया। इसके सुनने बगैर वो इसके करीब हुई और इसके सीने पर सर रख गई। वो जितनी शिद्दत से रो पड़ी थी, अगर कोई भी और शख्स होता तो इस पर रहम करके इसे अपने बाजों में समेट लेता, लेकिन वो जी भरकर बदमज़ा हुआ। हर वक्त से मातम क्यों बचा कर रखती हो? तुम्हारी इसे रोने ने हमारे घर में नहूसत फैला कर रखी है। अम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हारा रोना हमारी जड़ों को खोखला कर गया है। तुम हकीकत में हो ही मनूस। वो अपने लफ्ज़ों का जहर उगल रहा था जब इसे नरमी से इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। दारिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं, या प्लीज़। इसने इल्तिजा की और दारिन ने इसे खुद से दूर करके बेड पर बैठा दिया। देखो, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो अपने भाइयों के पास वापस चली जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ और अब किरण के साथ ही ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा। अम्मा भी इस रिश्ते पर खुश हैं, अब्बा को मैं मना लूँगा। मुझसे तुम्हारे नाज नखरे बर्दाश्त नहीं होते। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इस तरह ही रहना है जिस तरह गुजारा कर रही हो। और वो चुपचाप इसे देखती रह गई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ दारिन, आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आपके बगैर किसी का ख्याल भी मेरे लिए गुनाह है। मैं आपसे वाबस्ता हूँ, खुदा के लिए मेरी जानिब दिल मोड़ कर तो देखें। मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आपको कभी मोहब्बत के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसने एक बार फिर इल्तिजा की थी और दारिन सर झटकते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए सो जाना और ये रोना धोना लेकर बैठी ना रहना, अपने अंदाज में कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। और वो ज़्यादा देर बंद दरवाजे को देखती रह गई।
कुछ लोग बदनसीब पैदा होते हैं और इनके नसीब में से वो साफ लफ्ज़ों में इसे अपनी ज़िंदगी निकल जाने के लिए कह रहा था, और वो वापस निकल कर कहाँ जाती। वो औरतें बेधड़क होकर घर से निकल जाया करती हैं जिनके पास वापसी के लिए दरवाजे खुले हों। भाइयों ने वो हल्की फुल्की बातचीत भी ख़त्म कर दी थी। कभी 15 दिनों के बाद इसका हाल अहवाल जान लेते, वो भी 2-3 मिनट की कॉल पर। इसने खुद को दूर कर लिया हर एक की ज़िंदगी से, और काश यही बात इसके रिश्ते का भरम रख लेती, लेकिन शायद खुदा को भी ये मंजूर नहीं था। जब इस रोज़ निदा की बेटी की पैदाइश पर राशिदा बेगम और सिकंदर साहब दोनों ही चंद दिन इसके पास रहने के लिए चले गए और पीछे दारीन को मुकम्मल झूठ हासिल हो गई थी। इस शाम तूफानी बारिश में वो घर आया तो अकेला नहीं आया था। गाड़ी से निकलती हुई किरण को देखकर वो दाखिली दरवाजे पर खड़ी हुई लड़की साकित रह गई। इसने कभी नहीं सोचा कि इसकी मौजूदगी में वो किसी और को इसके मद्दे मुकाबले लाकर खड़ा कर देगा। शॉल को कंधों पर लपेटते वो हैरत से दारीन के चेहरे को देखती रह गई, जबकि दारीन के पहलू से लाकर खड़ी हुई लड़की इसे बड़ी तंज भरी नज़रों से देख रही थी। ये अभी तक यही है, दानी इसने मुस्कुराते हुए पूछा था, और दारीन जो कि इसका हाथ थामे आसमान की वुसअतों की सैर करा था। इसे किरण से बढ़कर कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने बस एक नज़र किस लगती हुई नज़रों में देखा था। हाँ यही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये हमारे लिए किसी किस्म की परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। इसने किरण को यकीन दिलाया और साथ ही इसे अपने कमरे में लेकर जाने लगा। जब वो इसे देखकर रुक चुकी थी, ये तो तुम्हारा कहना है ना कि मेरे लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। ये तो मैं डिसाइड करूंगी कि कौन मेरे लिए कितना परेशानी का बाइस बन सकता है। किरण के अजीबोगरीब लहजे पर वो कांप सी गई थी। सर झुकाकर वहां से जाने लगी जब किरण ने इसे रोक लिया। बेबाक और बोल्ड अंदाज, अजीब गरीब तर्ज के पहने हुए कपड़े, वो इसके शौहर के पास खड़ी थी पूरे हक से, और ये बात इसके वजूद को सुलगा देने के लिए काफ़ी थी। तुम अभी से यहाँ से निकालोगे वो अपनी ज़िंदगी से भी, तभी तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अपनी पुश्त पर हाथ बांधे हुए इसने बड़े लाड से दारीन के चेहरे को देखते हुए हुक्म दिया, और किरण के इस हुक्म पर वो साकित रह गई। दारीन, मैं कहाँ जाऊँगी? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कोई मसला नहीं, आप प्लीज़ दारीन के साथ वक्त गुजारें, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। इसमें मंजर से गायब होना चाहा था, लेकिन किरण आज इस पर गोया खुदा बनकर मुसल्लत हो गई थी। कितना अजीब होता है ना वो वक्त जब इंसान दूसरे इंसानों पर खुदा बनकर हुक्मरानी करना शुरू कर देता है, ये सोचे बगैर कि खुदा की नज़र हर एक पर है। वो हर एक के दिलों से बाखूबी वाकिफ़ है, और जिस रोज़ वो रस्सी खींचता है इस रोज़ मुंह के बल गिरा देता है। किरण जैसे पुख्ता इरादा करके आई थी कि इस रोज़ इसे घर से निकलवा देगी, और ऐसा ही हुआ। इसने दारीन को लाड करते हुए कहा था, और दारीन ने इसे वो सब कुछ कह दिया जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम ऐसा करोगी, तुम चली जाओ यहाँ से जब तक मैं किरण के साथ हूँ। तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। क्योंकि किरण को अच्छा नहीं लग रहा, और वो हैरत और बेयकीनी से दारीन का चेहरा देखती रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं दारीन? मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त? आप अच्छी तरह जानते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो इल्तिजा कर रही थी। इसकी आंखें शिद्दत से बह रही थीं। कोई इतना भी मजबूर हो सकता है? आज इसे इस बात का इल्म हुआ था। आज इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि काश वो अपने माँ बाप के मरने से पहले ही मर जाती, ताकि इसे इतनी अजियतें बर्दाश्त न करना पड़ती। दारीन ने बाजू से पकड़ते हुए इसे बाहर की जानिब धकेल दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी थी। बुरी तरह से सकते हुए इसने पलट कर दारीन को देखा। वो कैसे लोग थे जिन्हें किसी पर रहम नहीं आता था। तुम जाओ यहाँ से, वो शख्स इसे चले जाने के लिए कह रहा था, ये सोचे बगैर कि वो इसे छोड़कर कहाँ जाएगी। इस रोज़ शॉल अपने कंधों पर फैलाते हुए वो चुपचाप इस सर्द रात में इस घर से निकल गई थी, जहाँ जिस घर में सिर्फ इसकी तजलील हुई, इससे कुछ नहीं मिला था सिवाय अजियतों के, सिवाय किरदार कशी के। इसके पास कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, जबकि वो शख्स जो कि मर्द कहला जाने के काबिल भी नहीं था, झुकते हुए इस गैर लड़की को अपने बाजू में उठाकर अपने कमरे में लेकर जा रहा था, और वो इस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। वो हसीन चेहरों पर मर मिटने वाला शख्स इंसानियत के दर्जे से नीचे गिर गया। इसने अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया था। इसकी बीवी इसकी इज्जत थी, लेकिन अपनी अयाशी के लिए इस रात वो बेफिक्र हो गया, क्योंकि शायद इसे अंदाज़ा था कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, और वो वैसे भी इस वक्त इसके लिए किरण अजीज़ थी। किरण के साथ खूबसूरत वक्त गुजार कर इसने किरण को रुखसत किया तो हानिया का ख्याल जहन में कूदा। इससे पूरे घर को छान मारा, वो कहीं नहीं थी,
اور پہلی بار اس کے دل کو اندیشوں نے گھیر لیا۔ وہ باہر تک گیا لیکن اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ٹائم دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے گھر سے نکل گئی ہے۔ اسے اس وقت تک اپنے بھائی کے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا اگر وہ وہاں گئی تھی تو۔ اور اس نے فوری طور پر وقار کا نمبر ڈائل کیا۔ وقار نے ایک کال اٹینڈ کی۔ وہ پریشانی کا شکار لگ رہا تھا۔ ہانیہ آپ اس کے پاس ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، وہی شائستگی کا خول جو ہمیشہ نہ چڑھا کر لوگوں کے سامنے آتا تھا۔ اور وقار نے لا علمی ظاہر کی، دراصل آج ملی اور امی اور ابا گھر پر نہیں تھے تو میں بھی واپس آیا ہوں۔ وہ بغیر بتائے گھر سے چلی گئی ہے۔ بڑی شائستگی سے وہ اپنی بات کو چھپاتے ہوئے اپنا موقف بیان کر رہا تھا۔ ایک جانب سے تو اسے یہ بات پرسکون کر رہی تھی کیونکہ کرن نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر وہ اپنے باپ کو رضامند کر کے اس سے نکاح کر لے گی، اور اگر کرن کے آنے سے پہلے وہ خود اپنی رضامندی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ اور حیرت انگیز طور پر وہ اگلی صبح بھی گھر واپس نہیں آئی۔ اس کے بھائیوں کو بلوا کر اپنے ماں باپ کے سامنے اس نے یہ بات رکھ دی کہ ہانیہ گھر سے بھاگ چکی ہے اپنی کسی آشنا کے ساتھ، اور اب وہ کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں دوبارہ برداشت نہیں کرے گا۔ وقار اور ریحان دونوں شرم سے سرخ چہرے لیے بیٹھے تھے اور سکندر صاحب کے لبوں پر گہری خاموشی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ نہیں کوئی گہری سازش ہے جس کا شکار کیا گیا ہے۔ انہوں نے لاک پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہا۔ اس نے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، اور سکندر صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو باندھ کر لیا۔ صرف اتنی ہمت جمع نہیں کر پائے کہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف چلے جائیں، اور یہی بات انہیں بزدل بنا چکی تھی۔ سب لوگ اس کی جانب سے غافل ہو گئے۔ بھائیوں نے رشتہ توڑ دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس اذیت میں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ اس رات وہ گھر سے نکلی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا تھا جو اسے قبول کر لیتا۔ وہ بس چپ چاپ سر جھکائے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ بارش کی گرتی ہوئی بوندوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو بھی شامل ہو گئے۔ کب وہ کنارے سے سڑک کے درمیان آ گئی اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جب سامنے والی گاڑی نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر بریک لگائی اور وہ نیچے آنے سے بار بار بچی تھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص غصے سے باہر نکلا۔ اس نے بڑے تیز لہجے میں اسے سائڈ پر ہو جانے کے لیے کہا تھا، اور وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہیں سڑک پر گرتی چلی گئی۔ اس میں اب ہمت نہیں رہی تھی کسی کا سامنا کرنے کی، کسی کے سوال و جواب کی۔ بس اس نے مر جانا چاہا۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ مر جائے، اور شعیب مرزا نے آگے بڑھ کر اس انجان سی لڑکی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی واپس موڑ دی۔ وہ بھی ہاسپٹل سے گھر واپس آ رہا تھا، نائٹ ڈیوٹی کے چند گھنٹے گزار کر، اور اب اسے دوبارہ ہسپتال میں لا کر وہ خود اس کا علاج کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے۔ اس کے پاس نہ ہی کوئی پرس تھا، نہ اس کے بارے میں کوئی نشاندہی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ نہ صرف وہ ماں بننے والی ہے بلکہ گہرے اسٹریس کا شکار ہے۔ سلطانہ بیگم کو کال کرنے کے بعد اس نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کی بچی کے پاس رہے، اور جب تک کہ وہ اپنے وارثوں کو نہیں مل جاتی اس کا خاص خیال رکھے۔ اور اس کے حوالے سے وہ کسی پر کمپرومائز نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی اس کے وارثوں کا علم نہیں تھا۔ وہ شدید سٹریس سے گزر رہی تھی۔ اس کی طبیعت میں کمزور نگہداشت کے باوجود بھی اسے ہوش میں نہیں لایا جا رہا تھا۔ اسے فوری طور پر بلڈ کا انتظام کیا، یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ ارلی پریگننسی اور پھر اس قدر خراب کنڈیشن۔ اس روز وہ پہلی بار شعیب مرزا سے متعارف ہوئی، ایک ایسا شخص جس نے اپنی من پسند بیوی کو صرف چند ماہ پہلے ہی کھو دیا تھا، اور اب اس لڑکی کو لے کر پریشانی کا شکار تھا۔ یہ کون تھی، کہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اس کے گلے پڑ گئی۔ اگلی صبح اسے اسٹاف کے حوالے کر کے وہ گھر واپس آ گیا، لیکن پھر بھی اس کا ذہن وہیں الجھا رہا۔ ایک دو بار اس نے کال کر کے پوچھا تھا، جب نرس نے اسے بتایا کہ وہ ہوش میں آ چکے لیکن اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ وہ کسی کا نام نہیں لیتی اور اس نے نرس کو تاکید کر دی تھی کہ اس سے زیادہ کھریدنے کی کوشش نہ کریں، وہ خود اسے پوچھ گچھ کے لیے لے گا۔ جبکہ دوسری جانب وہ شخص اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ
آسان تھا۔ ہاسپٹل میں اسے دوسرا دن تھا جب اس کی ملاقات شعیب مرزا سے ہوئی۔ اس نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل میں لانے والا شخص ہے اور اسے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اسے نرمی سے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کہاں جا رہی تھی؟ آپ ماں بننے والی ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے؟ اور ڈاکٹر کی بات سن کر وہ فوری اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حیرت سے وہ ڈاکٹر شعیب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی معصومانہ حرکت پر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ چھان بین کرنے کے بعد اس نے بالآخر دارین کا نمبر دے دیا اور ڈاکٹر شعیب نے خود دارین کے نمبر پر کال کی تھی۔ پہلے تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن مکمل معلومات دینے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اگلے آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، جو کچھ ہوا اس سے بھول کر اپنے بچے کے لیے آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ دارین مجھے گھر لے چلیں، اس نے التجا کی تھی اور دارین بس یوں ہی اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بچے کی جان پر میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہی میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے بھائیوں کے گھر میں۔ سب نے بھی تم سے رشتہ ختم کر لیے، کسی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ اس روز بس وہ بے جوڑ سا رشتہ ختم کر کے چلا گیا کیونکہ وہ محبت کی بڑی اونچی پروانوں میں مصروف تھا۔ اسے ذرا لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ڈاکٹر شعیب اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور کہہ دیا کہ دوبارہ پلٹ کر اس کے آنے یا گھر والوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اسے التجائیں کرتی رہی تھی، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہر تعلق ختم نہیں کیا جاتا۔ ختم کرنے کے بعد اور اس روز اس نے صرف بلکہ مکافات کو دعوت دے دی تھی۔ وہ اب اس پر آزمایا جائے گا۔ خدا اس وقت تک چھوٹ نہیں دیتا جب تک کہ انسان پلٹ کر نہیں دیکھتا، اور جس روز وہ اپنی حد پار کر دے اس روز خدا اسے گہری پکڑ کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ پھر چاہے وہ لاکھ پھڑپھڑاتا رہے، وہ ایسے قید خانے میں چلا جاتا ہے جہاں سے واپس آنا اس کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کی ذات سے غافل ہو کر اس نے اگلے روز کرن سے نکاح کر لیا۔ اس کے گھر والوں نے شرکت کی تھی اور کرن کے باپ نے یہ شرط رکھی کہ وہ گھر کرن کے نام منتقل کر دیا جائے گا۔ وہ روز وہ لوگ تو بالکل رضامند تھے۔ کرن بڑی باپ کی بیٹی تھی، اس گھر سے کیا لالچ ہو سکتا تھا بھلا؟ جبکہ دوسری جانب شعیب نے اس گھر لے جا کر سلطانہ بیگم کے حوالے کر دیا، جو خود بھی ایک NGO رن کر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اس کی ساری کہانی سن لی۔ ان کے پاس دکھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنے دکھ جھیل کر آئی تھی، اسے دیکھ کر وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی اور اس روز اسے اپنے پاس رکنے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ چپ چاپ مان گئی۔ عدت کے ایام ہے، اسے ہر صورت گزارنے تھے اور اس سے سلطانہ بیگم کے گھر میں چھوٹے موٹے کام کاج سنبھال لیے۔ حالانکہ سلطانہ بیگم نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس حالت میں کام کرے۔ وہ اس کی مکمل ذمہ داری اٹھا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عزت نفس اور خودداری پر کمپرومائز کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ چاہے قسمت نے اسے جتنا دھتکارا تھا، لیکن اب آ کر اس نے خود کو پہچان لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے پاس خدا کی دی گئی نعمت تھی اور وہ اس پر بھی شکر گزار تھی، جبکہ دوسری جانب سلطانہ بیگم کی شکل میں اسے ماں کی محبت میسر آ چکی تھی۔ سلطانہ بیگم بہت مخلص اور ملنسار خاتون تھی۔ وہ اس کا خیال بالکل ایسے رکھتی تھی جیسے کہ وہ ان کی بیٹی ہو۔ سلطانہ بیگم نے تو کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اس کے بیٹے اس کے شوہر پر مقدمہ درج کروائیں گے، لیکن اس سے اب اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ اس نے جتنی التجائیں کرنی تھی کر لی۔ اب اس نے اس کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا نے مکافات طے کر دیا ہے۔ اگر اس گھر میں کرن نے آتے سارا نظام اپنے ہاتھ میں کر لیا، جس طرح راشدہ بیگم نے اسے ملازم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ کی ساری ذمہ داریاں راشدہ بیگم کے حوالے تھیں اور کرن بس حکم کرنا جانتی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جس کا آغاز جھگڑے سے نہ ہوتا، اور دارین شاہ جسے ایک ایسی بیوی کی عادت ہو چکی تھی جس پر وہ حکم چلا کر اپنے نفس کی تسکین کرتا تھا، اور ایک ایسی بیوی سے بہت جلد اکتا گیا جس پر حکم چلانا چاہتی تھی۔ ساری عیاشیاں ختم ہو گئی، راتوں کو گھر سے دور رہنا، کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنا، اونچی آواز میں بات کرنا، سب کچھ ختم ہے کرن پر۔ ہر بار جتاتی تھی کہ یہ گھر اس کا ہے، وہ اگر چاہے تو ان سب کو ایک پل میں اس گھر سے نکال سکتی ہے۔ اور اب آ کر اسے علم ہوا تھا کہ یہ گھر کرن کے حوالے کر کے بھی وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔
सिकंदर साहब तो मुकम्मल खामोश थे। कमरे में यूं सकूनत इख्तियार कर ली कि बाहर की दुनिया से ही किनारा काशकाश कर ली। शायद इनके ज़मीर का बोझ इन पर बढ़ता जा रहा था। इन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस तरह रुखसती के दिन इसने इनकार किया था, काश इस दिन इन्होंने अपने बेटे की बात मान ली होती। ये छोटी सी बदनामी एक ज़िंदगी को यूं तबाह बर्बाद कर देने से बेहतर थी। इस रोज़ भी दारीन बगैर बताए एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चला गया और इसके जाते ही गिरा ने हंगामा खड़ा कर दिया। रास्ता बेगम को कंधे से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। तुम सब कुछ जानती थी और मुझे नहीं बताया। इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे बताए बगैर चला गया? वो चीखते हुए पूछ रही थी और रास्ता हैरान और परेशान इसे चंगारते हुए देख रही थी। सिकंदर साहब तो कमरे से बाहर ही नहीं आए। तुम घटिया बूढ़ी औरत, अभी तक अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में बंद करके बैठी हो। आखिर मिलता क्या है तुम्हें इसे अपने इशारों पर नचाकर? इसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझे बताए बगैर चला जाए। और तभी वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। फर्श पर बैठी पड़ी हुई माँ को देखकर वो इसकी जानिब बढ़ा और रास्ता को सहारा देकर खड़ा किया था, लेकिन किरण ने इसे गिरेबान से पकड़ लिया। तुम होते कौन हो अपनी मनमर्जी करने वाले, वो भी मेरे घर में? वो चीखते हुए कह रही थी और वो सुर्ख चेहरे से किरण को देखता रह गया। खुदा की जानिब से लिखा हुआ मकाफात ऐसा ही होता है। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें जाकर सब कुछ बताता हूँ। दरअसल मैं इसलिए गया था इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता। किरण ने इसे दूर धकेल दिया। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है, लेकिन याद रखना आज के बाद अगर मेरी मर्जी के बगैर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की या तुम्हारी इस बूढ़ी माँ ने, तो मैं तुम दोनों के मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से और बदतमीजी से कहती चली गई। पहली बार दारीन का हाथ इस पर उठा था, लेकिन सामने खड़ी हुई लड़की हानिया नहीं थी बल्कि किरण थी। किरण इफ्तिखार, जिसने उठते हुए हाथ की बातों क़यामत बर्पा कर दी थी। इसने फौरी तौर पर अपने बाप को कॉल कर दी। चीखते चिल्लाते हुए कह दिया कि वो अब इस शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। इसने एक थप्पड़ के बजाय थप्पड़ इसके चेहरे पर लगा दिए थे, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। इसका बाप भी फौरन वहाँ पर पहुँच गया। तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलोगे, मेरे घर से बाहर निकलोगे और वापस पलट कर भी मत देखना। वो हैरान और परेशान खड़ा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ किरण, देखो मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ हुआ गुस्से में हो गया, लेकिन तुम यूं हमें घर से नहीं निकाल सकती। वो इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन किरण ने रात के इस पहर इन सबको घर से बाहर निकाल दिया। इस रात इसे अंदाज़ा हुआ था कि रात के इस पहर किसी को बेघर करने का मतलब क्या होता है। वो घर से बाहर निकाला था और अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर और सिकंदर साहब मेहनत से बनाए हुए घर को और इज्जत को नीलाम होते देखकर दिल पर हाथ रखते वहीं सड़क पर गिरते चले गए। वो बेयारो मददगार चीख रहा था। बाप को सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया। माँ के पास ठिकाना नहीं था। इससे यकीन था इसे बद्दुआ लग गई है। सिकंदर साहब फौलेज का शिकार हो गए। वो बेघर सारा दिन दफ्तरों में मारा मारा फिरता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसके लिए सुकून तलब होता। और बिलाखिर इस रोज़ कार कर वो इस हॉस्पिटल पहुंच गया। इसे डॉक्टर शुएब से मुलाकात करनी थी। इससे हानिया का सुराग था लगाना था। इससे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। वो सिर्फ इससे माफ़ी तलब करना चाहता था। वो डॉक्टर शुएब तो इसे देखकर हत्थे से उखड़ गया। खबरदार, अगर दोबारा हानिया की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना इसके साथ और ना ही इसके बेटे के साथ। 10 दिन पहले खुदा ने इसे बेटे की नेमत से नवाजा था और ज़िंदगी में इसे एक ऐसा सहारा मिल गया जो इसके आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। अपने बेटे की बात पर वो तड़प कर डॉक्टर शुएब के कदमों से लिपट गया। मुझे सिर्फ एक बार हानिया से मुलाकात करने दें, सिर्फ एक बार अपने बेटे को देख लेने दें डॉक्टर साहब। मैं फिर पलट कर भी इसके पास नहीं आऊँगा। लेकिन ये हानिया का वादा था। इसने वादा कर रखा था कि अगर वो शख्स कभी भी इसके बारे में जानने के लिए आएगा तो डॉक्टर शुएब इसे नहीं बताएंगे, ना इसके बारे में और ना इसके बेटे के बारे में। वो चाहती थी कि जो अजियत इसे मिली है वो अजियत से वो सब लोग आशना हो, और वह तड़पते हुए खाली हाथ पलट गया। ये अजियत अब इसे सारी उम्र बर्दाश्त करनी थी। वो डॉक्टर शुएब के घर में बाइज्जत तरीके से रह रही थी। सुल्ताना बेगम के लिए वो इनकी बेटी के दर्जे पर फायज थे और अब तो इन्होंने इसे एक और नज़र से देखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने बेटे से रजामंदी भी हासिल कर ली। अब बस इन्हें इंतज़ार था कि जल्द से जल्द हानिया सेहतयाब हो जाए और वो इसे शुएब के निकाह में दे दें।
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک ایسی زندگی ڈیزرو کرتی ہے جس کے بعد تکلیفیں اسے چھو کر بھی نہ گزریں، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ حسین سے حسین تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ممتا کے نور نے اسے اتنا دلکش بنا دیا کہ ڈاکٹر شعیب مرزا بھی اپنے دل کو دھڑکنے سے روک نہیں پائے تھے۔ اسے بھی سلطانہ بیگم کی خواہش کا اندازہ تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش تھی، لیکن یہ خاموشی انکار نہیں بلکہ رضامندی تھی، اور خدا کے فیصلوں پر بے شک وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔